Oh, tingnan ko lagi. Ala! Again. Masitsa. Sige, tarunga. Wala na po. Daddy. So, welcome guys. Good morning. Today is another day, another vlog, another challenge. So, magpa-challenge din ko guys. So, kita mo ni Ron. Isa ni golf na toy. So, simple na siya guys. So, magpa-play ko golf challenge. Kung kinsay makashoot ani nga first mo ay makadaog. Okay? So, Ate Bia, are you ready? Let's go! Welcome guys to our next video. Glory. So today guys, another day, another vlog. So, another challenge for today. Ate Bia, are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah! Okay, so let's go. So simple na guys, dalawa. Kita nyo? Okay, so muna siya toy nga golf. Okay, ang among pa-challenge today is dapat kinsay unang makashoot ani nga golf. Kasi tawag ni golf slot. Oh, golf slot. So simple na guys, ako rin butang tanawa ninyo. Tanawa. So simple na siya. So dapat ma-shoot ning ball diri sa slot. So simple na kay ana na siya nga shot guys. Okay. So paunanay lang kung kinsay makaunag shot mo ay mo winner. Sige, ako rin mo hatag ni mo surprise. Are you ready? Okay, let's go! So, ako'y una, si daddy mo, una mo, challenge. So, dapat guys, ang pinakauna makashoot diri mo winner. Okay, so, let's go! Depende si Moti happy diri mo. Okay, first challenge, daddy. Ala, na-shoot na ako. Ala, winner na si daddy. Babe, ikaw sa una. Ikaw na po. Ikaw na po. 2, 3, go. Wala. Oh, trungang yun. Di ka bahala. Padulaan pa di mo. Dili. Oh. Wala. Sige pa. Dali. Dali. Wala gyapon! Wala gyapon! Sige, paduli pag yun! Ikaw bahala niya, paduli pag yun! Paduli pag yun, pero ma-shoot! Sige na! Paduli! One na lang, sige, paduli. Good. Oh, na. Oh, syaro din ma-shoot na. Wala gyapon! Again! Padul! Padul! Oh. Dulit naman. Okay, good job, ate. Dulita po kayo nga challenge na mo ha. Lupigon man ditahan eh. Okay, good job, ate. Say winner ni mo. Okay, guys. So, Ate Bia is the winner. Ang iyahang ganahan is done. Okay, ate, ang winner. Good job.